أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے ہم حدیث کی اصطلاحات کی بات کرتے ہیں۔ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کمزور ہوتی ہے، تو وہ اقسام ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ راوی گر گیا ہوتا ہے، تو ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں۔ ایک راوی گرنے کی وجہ سے جو بیان کرنے والے ہیں ان کے حذف ہونے کی وجہ سے، یعنی شروع سے حذف ہو تو معلق کہتے ہیں اسے، آخر سے ہو تو مرسل کہتے ہیں۔ آج ہے المعضل، میم عین ضاد لام، معضل، یہ تیسری قسم ہے۔ معضل بولتے ہیں، اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کسی کو تھکا دینا، معضل جسے تھکا دیا گیا۔ تو باقی محدثین اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں ایسی حدیث کے لیے کہ جس کی سند جو ہے، روات جو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے فلانے نے بیان کے لیے، وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے، وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے، یہ جو سند ہے، اس سند کے اندر پے در پہ مسلسل دو راوی گر جائیں۔ اگر دو لوگ مسلسل ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی جگہ سے دو لوگ اگر گر جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں، تو اسے بولا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح کے اندر معضل۔ تو یہ معضل حدیث ہے، یہ بھی ضعیف ہوتی ہے، تو بلکہ جو پہلی اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان سے یہ زیادہ بدتر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دو راوی گرے ہیں۔ اب جو راوی گر گئے ہیں، اب پتہ نہیں ہے وہ بندے قابل اعتبار تھے یا ناقابل اعتبار تھے، یعنی آپ کا سلسلہ کیا ہے، آپ کی سند کیا ہے، یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فلاں سے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں سے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں سے۔ اگر درمیان میں کہیں سے بھی کوئی واسطہ حذف ہو گیا تو سمجھو خبر مشکوک ہوگی۔ تو خبر مشکوک ہوگی، اب پتہ نہیں کہ درمیان میں جن کا نام حذف ہے تو یہ کیسے لوگ ہیں، تو اس بنیاد پر خبر مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ الحمدللہ اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبروں کو اس طرح جانچنا، خبروں کو اس طرح پرکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اس چیز کے ساتھ خاص کی ہے۔ تو بہرحال اگر مسلسل دو راوی گر جائیں تو اسے معضل بولا جاتا ہے۔ ہاں اگر شروع سے گر جائیں تو پھر وہ معلق بھی بن گئی اور معضل بھی بن گئی، دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی۔ معلق بھی یہی ہوتی ہے کہ شروع سے راوی گرے ہوں، تو معضل یہ ہے کہ اکٹھے دو گرے ہوں۔ اگر شروع سے گر گئے ہیں دو راوی تو وہ معضل بھی کہیں گے اسے، معلق بھی کہیں گے۔ تو لیکن اگر کسی اور جگہ سے، درمیان سے، آخر سے کہیں سے گرے ہیں تو پھر وہ صرف معضل ہوگی۔ تو بہرحال یہ بھی ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہے، کیونکہ اس میں گرنے والے راویوں کے حالات کی چھان، تو جب موت۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ آخری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے کہا تھا کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں رکھے گا، ہر وقت یہ اللہ سے لیں گے، مانگنا اور اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد لینی اللہ سے لینی ہے۔ تو اس کے بعد یہ حدیث ہے، وان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من تشبہ، جس نے مشابہت اختیار کی، بھی قوم، کسی بھی قوم کی، فہوا، پس وہ، منہم، ان میں سے ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو ابو داود نے نکالا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بعض کتب کے اندر یہ حدیث آگے پیچھے ہے، وہ جو کل ہم نے پڑھی تھی، یہ پچھلے ایک تو ہے، اور یہ والی اس سے پہلے، تو لیکن کتابوں کے اندر وہ پہلے ہے اور یہ بعد میں۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا حلیہ اختیار کرتا ہے، اس کا طرز معاشرت اور طرز زندگی کو اپناتا ہے،
तो वो बंदा फिर उसी उसी कौम का एक फर्द और उन्हीं लोगों का एक फर्द और उनका एक हिस्सा शुमार होता है। तो अब जहाँ ये अहले ईमान के लिए कहने की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वहीं पर ही फुसाक, फासिक लोग, उनकी मुशाबहत करने वालों के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि उनको ये अलार्म दिया जा रहा है कि जिस लाइन पर तुम चल पड़े हो, इसके आगे खाई आ रही है। तो अगर कोई बंदा जो है अहले ईमान की, अहले इस्लाम की, इस्लाम के जो आइम्मा हैं उनकी मुशाबहत इख्तियार करता है, उनका तर्ज ज़िंदगी अपनाता है, अल्लाह के जो औलिया हैं उनकी तरह वो चीज़ें अपनाता है, तो फिर उन्हीं में से शुमार होगा, उन्हीं के साथ ये उठाया जाएगा। उहिब्बु सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह अन यरज़ुक़नी सलाहा। जिस तरह वो शायर कहता है कि मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उनमें से हूँ नहीं। तो उनसे मोहब्बत की वजह क्या है? वजह ये है कि लअल्ल कि शायद अल्लाह मुझे भी सलाहियत से नवाज़ दे, मुझे भी दुरुस्ती से नवाज़ दे। और यानी ये हदीस जो है मोमिनों के ये भी आता है कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। तो अब जब मोहब्बत होती है, फिर जिससे मोहब्बत हो बंदा उसका तर्ज़ अमल को अपनाने की कोशिश भी करता है। ये नहीं हो सकता कि मोहब्बत आपको किसी से है और तर्ज़ ज़िंदगी आपने किसी और का अपनाया हुआ है। तो असल में ये जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है, ये चुगली खा रहा होता है इस बात की कि आपने जिनका तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया है, आपके कह लें कि उसवा भी वही हैं, नमूने भी वही हैं, आइडियल भी वही हैं। आप उनको ये आइडियल बनाया हुआ है, आप उनके तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करते हैं। तो बहरहाल अगर हम सहाबा को, ताबईन को, सालिहीन को आइडियल मानते हैं, तो फिर हमको तर्ज़ ज़िंदगी भी उनका अपनाना पड़ेगा। तो अपनाएँगे तो इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत, ये हदीस एक आती है और सहाबा कहते हैं हमने जब ये हदीस सुनी हमें तो इतनी खुशी हुई कि रह रब का नाम। कि कौन-सी हदीस है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। तो अब कहते हैं यानी बंदे के अमाल होते हैं कि अमल इतने के होते हैं कि वो उस मुकाम, उस हद तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन वो उस मुकाम के अहल अफ़राद से मोहब्बत अगर शुरू कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी उनके साथ उस मुकाम के अंदर इकट्ठा फरमा देगा। अल्लाहु अकबर! तो ये यानी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तसल्ली वाला मुकाम है कि हम अमल करते हैं, अमलों के अंदर कोताही है, लेकिन हमारी मोहब्बत सालिहीन से है, तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमें सलाहियत से नवाज़ेगा और अल्लाह हमें उनके साथ जन्नत के अंदर इकट्ठा कर देगा। तो बहरहाल अहले ईमान की वो मुशाबत इख्तियार करनी चाहिए। अहले फुसाक उसकी मुशाबत से, अहले कुफ़र उसकी मुशाबत से परहेज़ करना चाहिए। अब हदीस आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप फरमाते हैं जुज़्ज़ु शवारिब, अपनी मूंछें कतरो, व अरखुलुहा, अपनी दाढ़ियाँ लटकाओ। तो आप फरमाते हैं और तुम मजूसियों की, यानी जो आतिश परस्त थे, ईरान के लोग थे उस दौर के अंदर, यानी ये रूम था, ईरान था, वक़्त की ये 2 सुपर पावर्स थीं और मुतमद्दन कौमें थीं, हज़ारों सालों की इनकी तहज़ीबें थीं। तो ये मजूसी लोग ये दाढ़ी मूंछ देते थे और मूंछें बड़ी-बड़ी रखते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मूंछें कतरो और दाढ़ी अपनी लटकाओ। मूंछें अपनी काटो और दाढ़ी लटकाओ और मजूसियों की मुखालफत करो। तो ये यानी इससे हदीस से मालूम होता है कि शक्ल और सूरत, बल्कि एक हदीस में यूँ आता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं गय्यिरु शैबा, कि अपने बाल रंगा करो, व खालिफुल यहूदी, यहूदियों की मुखालफत करो। तो बाल रंगो, यानी वो लोग अपने बाल नहीं रंगते, सफ़ेद छोड़ देते हैं। तो अब ये बहरहाल गुंजाइश मौजूद है इस्लाम के अंदर कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सफ़ेद बालों की हया करता है। तो मतलब अगर कोई बंदा सफ़ेद भी छोड़ देता है तो उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। जिसके बाल जो है सफ़ेद हो जाएँ और फिर वो रब की इबादत करे, रब से दुआ करे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है उसकी दुआओं को फिर सुनते हैं और उसकी हया करते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो बहरहाल ये गुंजाइश मालूम होती है, लेकिन बेहतर ये है कि मोमिन मर्द हो, मोमिना औरत हो, तो अल्लाह के नबी का हुक्म ये है गय्यिरु शैब, कि अपने बाल रंगो, उनको कलर करो। तो अब कलर करने का हुक्म दिया है अल्लाह के नबी ने,
اور कहा कि यहूद की मुखालफत करो। तो मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज अमल के अंदर, तर्ज मुआशरत के अंदर ऐसी तर्ज को अपनाने का दर्स दे रहे हैं कि जो अहले फिस्क अहले कुफर से ना मिलती। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादात के अंदर भी आपकी ख्वाहिश यही होती थी कि इबादत के तरीके भी उनसे हटकर हो। यानी मक्का में थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी ख्वाहिश होती कि मक्की जो लोग हैं मुशरिक, तो इनके तर्ज अमल पर नहीं बल्कि आप यहूद के तर्ज अमल को अपनाने की कोशिश करते। तो लेकिन जब मदीने में चले गए तो फिर वो अहले कुफर वो पास थे, तो फिर आप उनसे यानी बस कदमी इख्तियार करते, उनके तरीकों को छोड़ते। जिस तरह हदीस में आता है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है अल्लाह के नबी रखते रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मक्का में रखते थे, तो मक्का वाले लोग आशूरा की कदर करते थे, इसकी ताज़ीम करते थे। बल्कि आशूरा के मौका पर ही 10 मुहर्रम को ही काबे को गिलाफ भी पहनाया जाता था। ये पुराना तरीका चला आ रहा था। तो फिर मदीना में आ गए, तो मदीना में आपने देखा कि यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। पूछा जी क्यों रखते हो? कहने लगे जी इस दिन मूसा को निजात मिली थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तो हमारे ज़्यादा करीबी हैं, मेरे भाई हैं, तो लिहाज़ा हमें भी रोज़ा रखना है। तो आपने फिर रोज़ा रखा और रखने का हुक्म दिया, बल्कि फ़र्ज़ कर दिया। लेकिन दूसरी हिजरी के अंदर रमज़ान फ़र्ज़ हो गया। तो ये पहली हिजरी की बात है। तो आपने हुक्म दिया जी जिसने कुछ खा लिया सुबह से, तो वो अब कुछ ना खाए शाम तक भूखा रहे। जिसने नहीं खाया वो रोज़ा रख ले, रोज़े की नियत कर ले, अब रोज़ा पूरा कर ले। तो फिर अगले साल रमज़ान फ़र्ज़ हो गया तो उसका हुक्म ख़त्म हो गया। कि अब पहले अशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, अब कहा जी रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, अशूरा का रोज़ा जो रखना चाहे सो रख सकता है। इसके रखने से अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। फिर आखिरी साल, यानी अल्लाह के नबी 11 हिजरी को फ़ौत हुए हैं, तो 10 हिजरी को जब मुहर्रम आया है, तो आपने 10 मुहर्रम का रोज़ा ही रखा है। फिर 10 मुहर्रम गुज़रने के बाद आपने कहा कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा, तो मैं 9 का रखूँगा, 9 का रखूँगा। तो ये नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल-अव्वल दीन मुकम्मल नहीं था, रफ्ता-रफ्ता कुरान उतर रहा था, कुरान के अहकाम आ रहे थे। तो जहाँ पर कोई बात मालूम ना होती, तो अहले यहूद जो हैं, अब ज़ाहिरी बात ये भी आसमानी मज़हब को मानने वाले थे, अगरचे उसमें तहरीफ हो चुकी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ मिलके वो अमूर सारे अंजाम देते। लेकिन आखिर में जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो फिर आपका तरीक़ेकार ये ठहरा कि आप उनकी मुखालफत शुरू कर दिया अपने हर काम में। और फिर ये भी कहा कि आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं रोज़ा 9 तारीख को रखूँगा। तो फिर आपने यानी 9 की ये कह लें कि कह दिया, अपनी उम्मत को बतला दिया, लेकिन बहरहाल आइंदा साल आप रख नहीं सके। इबादत के अंदर भी और तर्ज़ मुआशरत के अंदर भी, रहन-सहन के अंदर भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुफ़र और अहले फ़िस्क उनकी मुखालफत का हुक्म दिया। दाढ़ियाँ रंगो, ये सर के बाल रंगो, सर के बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं, तो उनको रंग कर लो। तो अब काला रंग जो है इसे तो मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिल्कुल ब्लैक जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, डार्क ब्राउन हो जाए, इस काले के अलावा कोई कलर हो जाए, तो वो जायज़ है, उसकी गुंजाइश है और बल्कि हुक्म है आपका। तो अगरचे जिस तरह बताया आपको कि जायज़ है, सफ़ेद बाल भी रखे जा सकते हैं, गुंजाइश मिलती है अहादीस से। लेकिन बहरहाल रंग लेना ये बेहतर है और आपने फरमाया यहूदी की मुखालफत करो। और एक हदीस में यूँ आता है कि अपने ज़हन साफ रखा करो, उनकी मुखालफत करो। और एक हदीस में यूँ आता है कि जूते पहनकर नमाज़ पढ़ो, यहूद की मुखालफत करो, वो अपनी इबादत नंगे पाँव करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम पढ़ रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ते-पढ़ते आपने जूता उतार दिया। तो पीछे सारे सहाबा ने उतार दिया जूता, क्योंकि सारे जूता पहन के नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मस्जिद नबवी के अंदर तब कोई चटाई नहीं थी, यानी नंगी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो मट्टी, जिन्होंने मदीना देखा है उनको पता है, जिस तरह हमारा कराची है, कराची के अंदर वो जो मट्टी है, वो गर्द है, वो उड़ती नहीं है, कपड़े आलूदा नहीं करती। ऐसे ही मदीना के अंदर भी आप फिरते रहें, हफ्ता फिरते रहें, 2 हफ्ते फिरते रहें, गुबार नहीं उठती, कपड़े गंदे नहीं होते। तो वहाँ पर भी अगर नीचे भी बैठ जाएँ तो वो रेतली सी मिट्टी होती है, कपड़े आलूदा नहीं करती। तो वो मिट्टी ऐसी थी बहरहाल। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते, बल्कि यहाँ तक आती हदीस में कि ज़मीन गर्म होती, गर्मियों के अंदर ज़मीन गर्म होती, सहाबा इकराम अपने हाथ के अंदर कंकड़ ले लेते और उसको मुट्ठी में बंद कर लेते
اور नमाज में खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। जब सजदे में जाते तो वो मुट्ठी जो है कंकर वाली वो अपनी जहाँ पर माथा रखना होता वहां पर उसको बखेर लेते और उसके ऊपर फिर माथा रखते। नीचे जमीन इतनी गर्म होती थी कि बंदा जो है वो जमीन पर माथा रख ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये नंगी जमीन पर नमाज पढ़ते थे आप लोग। तो अब कालीन है तरह-तरह के, तो अब ये है कि ज़रा देखते जाए जहाँ पर सहन के अंदर साफ़ चटाई नहीं है, तो वहाँ पर बंदा इस सुन्नत पर अमल कर सकता है। तो कालीनों पर थोड़ी एहतियात कर ली जाए। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये सुन्नत है जूता पहन के नमाज़ पढ़ना और आपने हुक्म भी दिया कि यहूद की मुखालफत करो, तुम मोज़े और जूते पहनकर नमाज़ पढ़ो। तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जूता उतार दिया, पीछे सहाबा ने भी उतार दिया। फिर सलाम फेरा तो कहा जी तुम लोगों ने जूते क्यों उतारे? कहा जी आपने उतार दिए। कहा मेरे पास नमाज़ में जिब्रील आए, कहने लगे उन्होंने मुझे बताया कि आपके जूते को गंदगी लगी हुई है, इस वज़ह से मैंने उतारा था, तुम्हें उतारने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मतलब इससे ये भी साबित हुआ कि बाहर वो जिन जूतों से चलते-फिरते थे, उन्हीं जूतों में आके अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ ली। तो बहरहाल उसको उन्हीं जूतों में आके नमाज़ पढ़ी है, तो हुक्म आपका ये है कि जब मस्जिद में आओ, तो अपने जूते को ज़मीन पर घिस लो। जब उसको घिसा लिया है, तो फिर वो पाक हो गया। जिस तरह वो औरतों से कहा कि तुमने अपना कपड़ा जो है अपने पाँव से एक बालिश्त, एक गिठ जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, वो नीचे रखना है। तो कहने लगी जी इसका पाँव नंगा होगा? कहा जी 1 हाथ, यानी बड़ी उँगली से लेकर कोहनी तक 1 हाथ होता है, 1.5 फुट तकरीबन। इतना कपड़ा नीचे लटका लो। तो कहा जिस तरह कपड़े गंदे हों गंदगी होती है, कहा आगे फिर मिट्टी आएगी, तो मिट्टी पर जब घिसटेगा वो साफ हो जाएगा। तो यानी ये मिट्टी जो है ना, ये मुसलमानों की सफाई का एक ज़रिया है। अल्लाह तबारक ने पानी के बाद मिट्टी को सफाई का एक ज़रिया बनाया। तो बहरहाल यानी जूता पहन के जो है वो नमाज़ पढ़नी है, जूते को लूदगी लगी तो यूँ साफ किया जा सकता है। मिट्टी जो है कलीन पर आएगी, ऐसी जगहों पर आएगी तो वहाँ पर ज़रा एहतियात कर ले इंसान, एहतियात कर ले। बाकी अपने घर के अंदर या मस्जिद के सहन के अंदर अलबत्ता ये है कि फितने से परहेज़ किया जाए। किसी बंदे को मसले का नहीं इल्म, अब वो ज़ाहिरी इबादत देखेगा, वो तो भड़क उठ गया एक दफ़ा कि बेअदब हो, मस्जिद में जूता पहन के आ गए हो। हालाँ हदीस है अल्लाह के नबी की, हुक्म है अल्लाह के नबी। अब एक जगह मैं मस्जिद में था, तो वहाँ पर एक नौजवान ने, अब ये हदीस मैंने वहाँ पर सुना रखी थी। एक नौजवान ने सुनी तो उसने कहा जी मैंने अमल करना है, उसने पहले नहीं सुनी थी। तो वो आया और सहन के अंदर ऐसी जहाँ पर सफ़े नहीं थी, वहाँ पर वो जूते समेत नमाज़ पढ़ने लगा। वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, वो लाइब्रेरी बनानी थी, उसकी अलमारियाँ बनानी थी। वो आए हुए हैं बनाने के लिए। तो उन्होंने देखा तो वो बड़े हैरान हुए, जूते पहन के नमाज़ मंदिर मस्जिद के अंदर जूता। तो मैंने कहा जी हैरान होने की ज़रूरत नहीं, ये किताब है, ये लें और पढ़ें। लाइब्रेरी बना रहे थे वो, तो उधर किताब थी, मैंने उनको निकाल के दी। मैंने कहा जी ये हदीस है, अल्लाह के नबी का हुक्म है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़ लो। उन्होंने पढ़ी, कहने लगे जी हमें समझ आ गई। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि वो उनको जब पता लगता है कि ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वो दिल की खुशी से उसको अपना लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। बाज़ जाहिल ऐसे भी होते हैं, मसलन एक जगह मैंने रमज़ान के अंदर हमारे दोस्त हैं, उनकी मस्जिद के अंदर एहतमाम ये होता है कि वो मगरिब की अज़ान के फ़ौरी बाद जमात खड़ी कर देते हैं, 2 रकअतें पढ़ने का टाइम नहीं देते। पढ़ना मगरिब की अज़ान को बड़ा गुस्सा है, "यार, मस्जिद में क्या किया मैंने? ये तो रखती पड़ी है मैंने, ये कौन-सा वक़्त है पढ़ने का?" मैंने कहा, "अल्लाह के नबी हदीस तो आपको दिखाऊँ अगर उसमें ये दर्ज हो कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दफ़ा कहा कि सल्लु क़ब्ल अल मगरिबी, मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ो, सल्लु क़ब्ल अल मगरिबी, मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ो।" फिर फरमाया आखिर में कि जो चाहे पढ़ ले, ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा अगर हदीस हो तो आपको दिखाऊँ, और ये बुखारी में आती है हदीस, ये भी हदीस बुखारी के आगे और भी आती है कि मगरिब की अज़ान होती, सहाबा इकराम दोनों की तरफ लपकते और इतनी तादाद में नमाज़ पढ़ते कि बाहर से आने वाला समझते शायद जमात हो गई है, बाद में सुनते पढ़ रहे हैं। तो लेकिन वो पहले सुनते पढ़ रहे होते थे। तो मैंने कहा जी आपको हदीस दिखा दूँ? नहीं, नहीं मैंने हदीस नहीं देखी। यानी ऐसे लोग भी हैं, वो अल्लाह के नबी की बात सुनने, अल्लाह के नबी की बात पढ़ने पर आमादे नहीं होते। ऐसे लोग जो हैं, अब ज़ाहिर फिर क्या कह सकते हैं? मैंने कहा फिर अल्लाह के हवाले, ठीक है। तो बहरहाल जी आपने हमारी मस्जिद में ये काम नहीं करना। अल्लाह नबी की सुन्नत है, हदीस मौजूद है, हदीस देखना तक गवारा नहीं करते, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। तो बहरहाल
जब कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसी अल्लाह के नबी की सुन्नत से पहले वो होते हैं जो सुन्नत दोबारा ही नहीं करते, अब उन्होंने फिर शोर पड़ जाए, इससे बजाय के करीब वो खरीदने की वजह से फिर अल्लाह से दूर हो और सुन्नत की बात हो रही थी कि बाल जो है रंग लिए जाए, तो ये है सवाब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की चाहत यही नजर आती है कि मोमन मर्द हो या मोमन औरत हो वो जवान जवान नजर आए। जिस तरह जापान के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ 90 साल की लड़कियां होती हैं, तो मतलब क्या खुराक अच्छी है, टेंशन फ्री माहौल है, टेंशन फ्री माहौल हो, खुराक अच्छी हो, सेहतमंद हो, तो इंसान जल्दी बूढ़ा होता ही नहीं है। और वर्जिश करने वाला हो, सैर करने वाला हो, तो ये सैर और वर्जिश ये भी एक दुआ है। हम इसको दुआ समझते नहीं हैं, बहरहाल ये भी एक दुआ है। अगर ये चीज़ें बंदा इत्माम करने वाला हो, तो जल्द जो है वो अपनी बंदा पाँव नहीं छोड़ता। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से ये बात मालूम होती है कि तर्ज़ मुआशरत, तर्ज़ अमल और तर्ज़ ज़िंदगी जो है, ये ऐसा अपनाना चाहिए कि जिसमें अहले फ़िस्क, अहले बिदअत और अहले कुफ़र उनकी मुशाबहत ना हो। हाँ, बाज़ अमूर देखो आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। उन्होंने भी शुरू कर दी तो कोई यानी कबाहत नहीं। असल में यहाँ पर चीज़ देखने की ये है कि जो उनके साथ कोई ख़ास चीज़ है। मसलन ये हिंदू हैं, ये ज़ाफ़रानी रंग के वो कह लें कि ख़ास लिबास माल्टा रंग का वो लिबास पहनते हैं, ख़ास रंग का तो ये रंग में रंगा हुआ जो ख़ास उनका लिबास है ना, जो उनकी कौमी या उनकी दीनी कोई ये अलामत है, उनको अपनाने से मना किया गया। बाकी एक आम है, एक फ़ैशन है, वो यूरोप के अंदर भी चलता है, वो मुसलमानों मुआशरों में भी चलता है, ठीक है, उसको अपनाया जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये लिबास वाले मामले के अंदर यही है कि लिबास एक तो सातिर हो, जिस्म को ढाँपने वाला हो, दूसरा उसमें अहले फ़िस्क की मुशाबत ना हो, तो ऐसा लिबास अपनाया जा सकता है। बाकी जो लिबास अब एक दौर है, उस दौर के अंदर एक लिबास है, ये एक हैत है, एक शक्ल है, जो ख़ास एक कम्युनिटी ने इख्तियार की हुई है, अहले कुफ़र की, अहले फ़िस्क की। तो उस दौर के अंदर उसको फिर अपनाना ये उनकी मुशाबहत होगी, उससे बचना होगा। लेकिन एक दौर आता है कि वो चीज़ आम हो जाती है और हर जगह चलने लगती है, तो फिर अब फिर उसका हुक्म बदल जाएगा। अब उससे बचना अब वो चूँकि वो किसी कौम के साथ ख़ास नहीं रही, तो लिहाज़ा अब उससे बचना ज़रूरी भी नहीं रहा। यानी जब तक वो किसी कौम के साथ ख़ास है यानी अल्लाह की नाफ़रमान कौम के साथ तब तक उससे बचा जाएगा। जब वो किसी कौम के साथ ख़ास नहीं रही, तो अब उससे बचना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब ये उनकी ख़ास मुशाबत ये नहीं समझी जाएगी। तो बहरहाल जब तक एक तर्ज़ अमल, एक हैत, एक शक्ल और एक लिबास जो है किसी कौम के साथ ख़ास है तो तब तक उससे बचना है। जब वो ख़ास नहीं है, आम हो गया है, हर जगह पहना जाता है फिर वो बचने की ज़रूरत नहीं। इस तरह हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूमी जुब्बा यानी रूम से अल्लाह के नबी के दौर के अंदर शाम के अंदर ईसाई थे, वहाँ से कपड़ा आता था, यमन के अंदर भी इस तरह अक़वाम आबाद थीं, तो वहाँ से कपड़ा आता था। अब शामी और यमनी का सुहावरा अल्लाह के नबी इस्तेमाल करते थे, तो रूमी कोट जो है, एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना हुआ है, तो वज़ू करने लगे तो उसकी आस्तीनें तंग पड़ गई, तो आपने उसके पैर में से बाजू निकाल लिया और आपने यूँ अपने बाजू धो लिए। तो अब रूम का बना हुआ कोट जो है, वो अल्लाह के नबी पहन रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी इससे ये भी यानी मालूम होता है कि ये फैशन पर कदगन नहीं है। हाँ? यानी मोमन जो है वो ये पुराने दौर की तस्वीर करे ये भी ज़रूरी नहीं। और यहाँ पर लिबास के मामले के अंदर एक चीज़ भी मद्देनज़र रखने की वाली है कि अल्लाह के नबी ने लिबासे शोहरत पहनने से मना किया है। ऐसा लिबास जिसको पहनकर बंदा मशहूर हो जाए। मसलन आप गुरबा के अंदर हो, तो आपने ऐसा लिबास पहना हुआ है कि जो देखते हैं ऐसा बढ़िया लिबास है,
जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। आप सारी मजलिस के अंदर नुमायाँ नज़र आ रहे हो। तो ये एक ख्वाहिश तो होती है, लेकिन क्या है कि अच्छा लिबास पहनना अगर अल्लाह ने दी है नेमत, तो हदीस में आता है कि अल्लाह जब कोई नेमत दी हुई है तो अल्लाह उसका असर मुसलमान पर देखना चाहता है। तो ये आप दिखाओ, लेकिन ऐसा लिबास, ऐसा तर्ज हो कि बिल्कुल आप मजलिस के अंदर मुनफरिद नज़र आओ, सबकी नज़रें आपकी तरफ हों। यानी गरीबों में बहुत ही बढ़िया लिबास पहन लिया, ये लिबास शोहरत बन गया। अमीरों की महफ़िल के अंदर कोई बहुत टाट लगे कपड़े पहन लिए, तो ये भी लिबास शोहरत है। यानी जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। तो ये लिबास शोहरत तो है कि लिबास शोहरत ना हो, आप उसके साथ जो फ़ैशन इन है, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए कराम ने अपने दौर के फ़ैशन के मुताबिक लिबास पहने हैं। जिस तरह अल्लाह ने रूमी जुब्बा जो है वो पहना है। तो लिबास के मामले में आपको यही बताया मैंने कि वो सातिर और जिस्म ढाँपने वाला हो, और किसी ख़ास कम्युनिटी जो है, वो ख़ास यानी मज़हब जो है या ख़ास कोई कबीला जो है जो मुसलमानों का नहीं है, तो उनसे मुशाबत वो उनके साथ ख़ास ना हो, तो फिर उसको पहनने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। वो आम है, आम चलता है हर जगह, तो उसको अपनाया जा सकता है ना, जा सकता है। तो बहरहाल ये कुछ मालूमात थी तशाबुह के मुतल्लक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशाबुह से मना किया है, सुना है मुशाबहत। तो किसी कौम के साथ ख़ास कोई लिबास है, कोई ख़ास शोहरत है, उससे परहेज़ किया जाएगा। लेकिन अगर कोई को हुक्म मिले किसी दूसरी कौम ने भी अपना लिया है, तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। मसलन बाज़ लोग क्या करते हैं कि देखें दाढ़ी तो सिख भी रखते हैं, हम सिखों की मुखालफत कर रहे हैं। दाढ़ी का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, तो अब इसमें मुखालफत नहीं होगी। जो इस्लाम के अंदर अहकाम आ गए हैं वाज़े तौर पर, उनमें मुखालफत नहीं, वो हमने करने ही करने हैं। शुरू बात वाली बात नहीं। लेकिन वो काम जो दूसरी कौम के साथ ख़ास है, उनसे जो है फिर हमें परहेज़ करना है। तो बाकी वो मौजूदा दौर के अंदर जो आम है, हर जगह चलता है, यूरोप के अंदर भी, एशिया के अंदर भी, हाँ, तो अफ्रीका के अंदर भी हर जगह वो लिबास चलता है या तर्ज़ अमल चलता है, तो ठीक है, वो फिर किसी कौम के साथ ख़ास नहीं है, उसको अपनाया जा सकता है। इसके बाद हदीस है वअन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रजुलन इला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर। कहने लगे एक आदमी आया नबी के पास, कहने लगा ए अल्लाह के रसूल दुल्लनी, मेरी रहनुमाई कर दीजिए। अमरिन ऐसे अमल में तो अहबनी अल्लाह से प्यारे व अहब्बनी अन्नास, और लोग मुझसे प्यार करें। मोहब्बत फरमाया इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में बेरग़बती इख्तियार कर, दुनिया की रग़बत छोड़ दो। युहिब्बुक अल्लाह, अल्लाह वज़हद, और बेरग़बती इख्तियार कर। दिलचस्पी जो इन चीज़ों को इन नास लोगों के पास लोग से मोहब्बत के माजा ने बयान किया है, वग़ैरुहु, और इसके बयान किया है, वसादु वस तो इस हदीस के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि दुनिया अल्लाह का महबूब कैसे बना है और लोगों का प्यारा कैसे बनना है। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो फिर दुनिया से बेरग़बत हो जाना है, दुनिया में दिलचस्पी नहीं लेनी। अच्छा, दुनिया में दिलचस्पी नहीं लेने का माना क्या है कि बिल्कुल दुनिया छोड़कर तारके दुनिया हो जाना है। अब सूफी क्या करते हैं, सूफिया हजरात क्या करते हैं कि वो बिल्कुल शादी नहीं करते, अच्छा लिबास नहीं पहनते, अच्छी खुराक नहीं लेते। तो नहीं, ये बातें नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा लिबास भी पहनते थे। आयशा बताती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी बीवी, कि मेरे पास जो सूट था, मदीना के अंदर हर दुल्हन जो है उसको मंगवाती है अपनी शादी वाले दिन कि आज मैंने ये जोड़ा पहना है। जिस तरह हम वो जोड़ा स्पेशल खरीदते हैं शादी वाले दिन का, तो ऐसे वो शादी वाले दिन मेरा जोड़ा मंगवा कर पहना करते हैं। तो दुनिया से बेरग़बती का माने ये नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल तर्ज देना है।
تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادیاں کر رکھی ہیں، 2 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بیویاں بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اور پھر لباس بھی بڑھیا سے بڑھیا، پھر یعنی ذرائع آمدن بھی اللہ کے نبی کے بڑے ہیں، اتنا پیسہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتا تھا کروڑوں اربوں کے۔ پہلے پہلے تو بات تھی کہ آپ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اور آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ کے صرف اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ یعنی 2 طرز عمل ہمارے سامنے اسلام نے رکھے ہیں، ایک نبی کا اور ایک ابو بکر و عمر کا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ کے نبی نے کیا تھا، جب دعوت کی ذمہ داری پڑی آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، تو پھر ابو بکر نے آپ کا خرچہ اٹھا لیا، آپ کی بیوی خدیجہ نے آپ کا خرچہ اٹھا لیا، خرچ وہ کرتے اللہ کے نبی پھر سارا دن اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہتے۔ ابو بکر عمر کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ساتھ دین کو وقت بھی دیتے، تو دونوں ہی معتبر ہے، بندہ اپنا کاروبار بھی کرے ساتھ دین کے لیے محنت بھی کرے، یا بندہ اپنا کاروبار ذاتی سارا چھوڑ کر صرف دین کی محنت کرے۔ تو یہ صرف دین کی محنت یہ اللہ کے نبی کی اسوہ ہے، اور ساتھ دوسرے کام بھی ہو تو یہ بکر و عمر کی سنت بہرحال موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کا اسوہ زیادہ بہتر ہے، تو جو اللہ کے نبی کے طرز عمل کو اپنائے تو پھر اس کے دوست احباب جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کا پھر خیال رکھیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے تو یہ تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ نے پھر آپ کو مال دے دیا، جگیریں دے دیں، پھر اتنا پیسہ آپ کے پاس آتا سنبھالے نہیں سنبھالتا، ہم نے کیا کہ اپنا وہ وقتی بندوبست کیا، اس کے بعد سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ تو یہ مطلب ہے دنیا سے بے رغبت ہونے کا، کہ ذرائع آمدن ہو، آپ کی فیکٹری ہو، میل ہو، ترقی آپ کار میں ہو، لیکن اس پیسے کو کیا ہے، اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جائیں۔ تو یہ 2 قابل رشک میں سے ایک بندہ تو وہ ہے جس کا اللہ کی راہ میں لٹا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بے رغبتی کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ پیسے کو دل میں جگہ نہیں دینی، یعنی پیسے کو نا مٹی سمجھنا ہے، مٹی جب تک پاؤں کے نیچے ہے تو یہ انسان کے لیے کہہ لو کہ بہتری کا باعث ہے، لیکن جب یہ مٹی انسان کے سر چڑھ جائے نا تو یہ پھر انسان کی قبر بن جاتی ہے، جب مٹی انسان پر آ جائے وہ قبر بن جاتی ہے۔ اس طرح پیسہ جو ہے وہ پیروں میں رہے، ہاں دل میں نہ آئے، سر نہ چڑھے، تو پھر خیر ہے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہے، اتنا زیادہ آپ اللہ کی راہ میں دو گی اتنے آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ یعنی غریب آدمی جو کام کے امیر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس پیسے کو اپنی ذاتی ضروریات، اپنی سہولیات پر خرچ کرنا شروع کر دے، جس طرح میں نے پہلے بھی شاید، وہ امریکہ کا شاید بندہ تھا دنیا میں دوسرے نمبر پر، لیکن اتنی دولت کے باوجود وہ اپنے 5 مرلے کے گھر اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا، تو ڈرائیور بھی نہیں رکھا اور گھر بھی چھوٹا تھا اس میں، میرا گزارا ہو رہا ہے تو میں نے اتنے پیسے ضائع کیوں کرنے، اور وہ یعنی کہہ لے کوئی خیرات بڑی کرتا تھا۔ تو یہ چیز یعنی یہ اسوہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ صحابہ کرام نے بھی یہ مانا ہے کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کرنی، ہاں یہ مانا بھی نہیں کہ سست ہو کے بیٹھ جانا اور دنیا کے لیے محنت نہیں کرنی، دنیا کے لیے محنت انسان کرے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کی یہ محبت دل کے اندر نہ دنیا تھے، لیکن وہ اربوں پتی وقت میں اللہ گرام میں خرچ کر، لیکن وہ سارے کیا تھے، تو کیوں محبوب تھے؟ کیونکہ وہ دنیا سے زاہد ہے۔ زاہد کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، زاہد کا معنی یہ ہے کہ اس کی محبت دل کے اندر نہ ہو، وہ لیتے جائیں اللہ کو دیتے جائیں، اور لوگوں سے مال کے اندر نظر نہیں رکھنی، ان کی جبوں پر نظر نہیں رکھنی۔ جب انسان لالچ سے مبرہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی عزت کو پا لیتا ہے۔ ہمیشہ انسان رکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ انشاءاللہ عطا کرے گا، اللہ کے پاس ایک تو دنیا کے کسی بندے سے لالچ نہ رکھیں، جب لالچ ہوگی تو بے دڑک کے رسول کی بات سناؤ گے، خیر کی بات بتلاؤ گے، برابر چڑھ بیٹھو گے، جب جس طرح ہمارے یہ سابقہ وزیر اعظم تھے، وہ بات ہم شاید، تو لیکن یہ ان کی وہ طرز تو کیا
کہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم قرض لینے کے لیے آئے ہیں، تو لیکن ہم کوئی آپ کی غلامی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ دوستی اگر آپ میں تعاون کرنا چاہتے ہو تو ورنہ ہم آپ کے سامنے چیز دیں گے۔ تو اس طرح کا طرز عمل، ٹھیک ہے۔ تو ہر بندے کے اندر خوبیوں کی خامیاں بھی ہوتی ہیں، جس طرح ایک بندہ کہہ رہا تھا جی میں اس کو ایک آئیڈیل اس کا میں اس پہ مثالی بنانی ہے، کوئی اس سے بہتر ہوگا ہم اس کو اتنی کی بات کہ وہ یہ نہیں کہ وہ ان کے پیچھے چلے جانا ہے، ان کے پیچھے پڑنے سے اپنی انیت کو برقرار رکھتے ہوئے تو پھر لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، تو کسی سے لالچ نہیں رکھنی، یہ لالچ جو یہی بربادی ہے، یہی تو تعالیٰ کا مطالبہ ہے دنیا سے کہ اپنا اعتبار سے دنیا دینا، دنیا کو دینا ہے، ابھی اپنے سے چھوٹوں کو بھی دینا، اپنے سے بڑوں کو بھی دینا ہے۔ یہ خواتین جو ہیں اگر یہ سمجھ لیں جس طرح ہماری ذہن ہے نا، بس یہ باپ سے لینا ہی ہے، لینا کیوں ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا لینا ہی ان سے؟ کیا خاتون جو ہے شادی شدہ اپنے بھائی کو نہیں تحفہ دے سکتی، اپنے باپ کو نہیں دے سکتی؟ آپ کے پاس تو آپ دینے والی بات ہے، تو آپ عید پر بھیجنا شروع کر دو، وہ غریب ہے نہیں دے سکتے آپ کو تو آپ پر اس کی پوری اپنے باپ کو تو یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے جی لینا ہی ہے ان سے۔ کوئی سوال ہو؟ جی آپ نے ابھی جو بتایا ہے کہ آپ اس قدر یونیک لباس نہیں پہن سکتے جو محفل میں آپ کو یونیک کر دے یا الگ بنا دے کہ تمام لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے۔ اور دوسری طرف وہ جو حدیث آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی کہ وہ مدینے کے اندر ان کے پاس جو لباس تھا وہ خواتین وہ مانگ کے لے کے جاتی، وہ بھی تو یہی چیز ہے نا کہ یونیک ہے اور مختلف ہے، ویسا لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے ہم یعنی اس میں یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا ماشاء اللہ۔ تو اب دونوں کی چیزیں صحیح ہیں، دونوں ہی۔ اب یہاں پر یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ لباس یونیک تو تھا، مثالی تھا، منفرد تھا، تو لیکن باہر دوسرے لوگوں کے پاس بھی ایسا لباس موجود تھا، اب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک ہی ایسا ہو اوروں کے پاس ایسا نہ ہو، اوروں کے پاس بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ اوروں سے مانگتے ہوئے جھجک آ رہی ہے یا اوروں سے ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن عائشہ کے ساتھ سب کا تعلق ہوتا تھا، سب کی ماں تھی، سب سے پیار کرنے والی تھی، تو ان سے مانگ بھی لیتی، تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یعنی منفرد بھی تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ صرف سنگل ہی یہی پہنتی ہوں نہیں، اور بھی لوگ ایسے پہنتے تھے اور بھی تھا، لیکن ان سے ایک تعلق ہونے کی وجہ سے ان سے آسانی سے مانگا جا سکتا تھا۔ جی ارسلہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سر میرے کوشچن ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں جیسا دیس ویسا بیس مطلب اپنانا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک سطر رکھا ہے۔ تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں، اول تو ہوتی ہے مکس گیدرنگز ہیں جس میں شادی وغیرہ کی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کہیں پہ میں نے کسی خاتون کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنا چہرہ کور کیا ہو، نقاب کیا ہو، لیکن اگر پوری گیدرنگ کے اندر کوئی ایک یا دو خاتون ہوں گی جنہوں نے اپنا چہرہ کور کیا ہوگا تو ان کو بھی تو لوگ دیکھتے ہیں، وہ بھی تو ایک آڈ لگتا ہے، تو ایسے ٹھیک ہے کرنا پھر، کیونکہ پردہ تو اسلام میں ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں پر اسلام پر چلتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اگر بندہ کوئی منفرد نظر آ رہا ہے نا تو اس کی خیر ہے، وہ یہاں پر کہہ لو کہ وہ ایک مثال ہے، ایک اس نے لباس پہنا ہوا ہے تو یہاں پر وہ ایک اچھی مثال ہے، تو اس کو قابل تقلید وہ بننا ہے، بننا چاہیے۔ تو یہ ہے یعنی
यानी इस्लाम की कोई मिसाल नहीं पेश कर रहा, वैसे सारी एक जैसे लोग हैं, तो उनमें कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर रहा है जो लोगों से हटकर और लोगों की तवज्जो खींचने वाला है। इस्लामी नहीं है वो, यानी इस्लाम की तालीमात को नहीं अपनाया गया, वैसे एक फैशन ऐसा नया अपनाया गया है। तो अगर जी इस्लाम जी। की तालीमात को अपनाने से आप वहाँ पर मुनफिर नज़र आ रहे हैं, तो वो खैर है, वो तो अपना ही जाएगा, लाज़मी है वो तो। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है, ये जो आपने अभी बात बताई इसी से रिलेट है। अब जिस तरह मतलब हर किस्म का लिबास होता है ना, जिस तरह जीन्स है, जीन्स को भी अगर अच्छे तरीके से पहना जाए तो आप औरत की पूरी बॉडी कवर्ड हो जाती है, या लॉन्ग शर्ट कर ली जाए, चाक बंद हो। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब आप देखते हो ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे इतना नकाब का या हिजाब का रिवाज नहीं है, अगर हिजाब है भी है तो उस जस्ट हेड को कवर किया होता है खवातीन ने, तो वहां पे अगर आप इस किस्म के ट्रेंड अपनाएं कि लड़कियां रागिब हों, यानी कि आपने प्रॉपर हिजाब लिया, आपने आपको सही तरह कवर किया हो, या इस तरीके से ट्रेंडी चीजों को पहना हो ताकि बाकी लड़कियां भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो वो भी चीज जायज होगी। बल्कि वो तो ज़रूरी होगी, और आपका बहुत बड़ा कह लें कि एक इस्लाम की खिदमत होगी। अब ये जो बेपर्दगी शुरू हुई है, अब मिस्र के बारे में पढ़ रहा था कि मिस्र के अंदर एक खातून पढ़ के आई थी बाहर से। अब उसने ये किया कि मिस्र में हिजाब का रिवाज था, तो उसने ये किया, अपनी चंद सहेलियां हमज़ेन तैयार की और सरे बाजार जा रही थी वो दो सारी। तो उन्होंने जाते जाते बाजार में यकदम सब ने अपने निकाब नोच उतारे, तो नोच उतार के पाँव के नीचे फेंक कर उनको चलती बनी। तो ये नहीं कह लें कि एक तशहीर की उन्होंने ना बेपर्दगी। तो फिर वहां से ऐसा हम्म। काम जारी हुआ कि बेपर्दगी मिस्र के अंदर आम है। तो अब ऐसे ही यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि हालांकि वहां पर हर किस्म की आजादी है, कोई जिस तरह मर्जी रहे, जो मर्जी करे, हर किस्म की आजादी है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पर्दे को नफरत का निशाना बनाया जाता है। बाज़ जगहों पर नहीं होगा, लेकिन बाज़ जगहों पर है कि वो पर्दा अपनी फैशन इंडस्ट्री के लिए उसको नुकसानदेह समझें और इसके खिलाफ बड़ा वो चीं बजबी भी होते हैं। तो वजह यही होती है, उनको पता है कि अगर एक औरत ये काम करेगी ना, तो फिर ये जो दिखता है वही बिकता है। तो एक चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो फिर लोग रफ्ता-रफ्ता ये रीस करना शुरू कर देते हैं, उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उनको ये ना अपनी तहज़ीब फिर ख़त्म होती नज़र आती है। तो हर बंद जिस तरह हर बंदी अगर हँस रहा है, तो ये भी अपनी ज़ात कर रही है, तो क्या हर्ज है? बल्कि कहते नहीं, इस तरह हमारा वो तर्ज-ए-अमल वो मुतासिर हो रहा है। तो इनको अपना तर्जुमन अपनाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये यानी यहाँ पर अगर आप पर्दा करते हैं, तो इंशाल्लाह से उम्मीद है कि औरों को भी अब ये ज़हन बन चुका है कि शादी का माना ये है सर नंगा। शादी पे सर ढाँपना जो ये अनूठी बंदे की अलामत है। तो हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो ये अगर हम पर्दा करेंगे और कोई खूबसूरत, मैं तो कहा करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्लास भी लेता हूँ, तो वहां पर मैं बच्चों को समझाया करता हूँ कि आप शादी ब्याह का मौका है, तो आप पर्दा करके एक नुक्कड़ में लाके बैठ जाओ। नहीं, मैंने कहा ऐसे नहीं करो आप पर्दा करके दरमियान में बैठो, मिलो गिलो हंसो खेलो, ताकि आपकी बहनों को देखकर पता लगे कि नहीं, पर्दे के अंदर रहकर भी इंसान हंस खेल भी सकता है और शादी भी अटेंड कर सकता है। और ये जो ट्रेंड बन गया है ना बेपर्दगी वाला, इसके खिलाफ कह लो कि एक मजबूत आवाज होगी। अगर आप नुक्कड़ में लाके बैठ जाओगे ना, फिर वही वो लोग गालिब आ जाएंगे, कहेंगे बस ये ट्रेंड यही है, तरीकेकार यही है, तो अब शादी पर तो पर्दा लेना वो चीज ही गलत है। तो मैंने कहा अगर आप पर्दा लेके दरमियान में आएंगे, तो इंशाल्लाह देखा देखी कईयों को हौसला मिलेगा। तो ये चीज होनी चाहिए। सर एक और क्वेश्चन। सर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान में जो शादियां हैं वो मिक्स गैदरिंग्स होती हैं वहां पे, तो सर मतलब अगर किसी के हस्बैंड के हैं कि अगर तुम चेहरे का नकाब करती हो ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑड लगोगी, तो चेहरे का नकाब ना करो, वैसे अपने आप को प्रॉपर सही तरीके से कवर्ड करके रखो, तो ऐसा करना ठीक है? नहीं, यहाँ पर शोर की बात नहीं मानी जाएगी। असल में चीज यही है ना, जो चीज खूबसूरत नजर आती है ना, तो वो लोग उसमें फिर दिलचस्पी लेते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो ऐसा कोई मौका है ना, तो अब ये हिजाब जो है वो भी बड़े प्यारे प्यारे आए हैं, तो ऐसे मौके पर चलो कोई ऐसा हिजाब भी हो जाए, और साथ कोई उनको लोगों को खींचने वाले के लिए तो खूबसूरत सा हिजाब हो जाए। तो ये है कि लोग मुतासर भी हों उससे, और साथ हमारा पर्दा भी हो जाए, यानी वो फैशन में भी हम रहें और साथ पर्दा भी हो। अगर हम बिल्कुल ही वो कह लें कि सादगी में चले जाएंगे, ये भी बेहतर है वैसे। तो लेकिन वो हो सकता है कि लोग फिर ना थोड़ा यही वजह है कि इस्लाम ना जिस तरह बाज लोग हमारे करते हैं
کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ بعض لباسوں کو خاص کر دی، بس جی ہم نے یہی پہننا ہے، ہاں یہی پہننا ہے، وہ جدید جو فیشن اس کو قبول نہیں کرنا۔ کیوں قبول نہیں کرنا؟ اللہ کے نبی نے جب رومی جبہ پہنا ہے تو ہم کیوں نہیں پہن سکتے؟ صرف اسلام کی جو تعلیمات ان کو رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی ادھر آپ یہ ساری چیزیں کر لیں کہ تھوڑا آپ کا حجاب خوبصورت بن جائے تاکہ وہ راغب کرے اپنی طرف، تو اس سے لوگ نہیں راغب ہوتے نہیں ہیں۔ اب میری چھوٹی بچی ہے جی جی سر، جی، جی سر آپ بات کنٹینیو تو کریں۔ دیکھا ہے کہ اب کو وہ یعنی کہہ لیں کہ حجاب نہیں کرواتے لوگ، ایسی پونیاں پہنی ہیں وہ جا رہی ہیں باہر، تو اب اس کو نا بڑا خوبصورت سا، ماشاءاللہ پیاری ہے بیٹی، اس کو خوبصورت سا نا وہ کہہ لیں کہ خود ہی گھر کے اندر نا وہ بنا دیا اسکارف سا۔ اب وہ چونکہ بچی ماشاءاللہ پیاری ہے، اس کا وہ اسکارف بھی خوبصورت بنا ہوا ہے، اب جب وہ باہر جاتی ہے نا کہیں، جب جو بھی اس کو دیکھتا ہے تو کئی عورتوں نے متاثر کیا جی ہم بھی اپنی بچوں کو یہ حجاب پہنائیں گے، حالانکہ وہ بچوں کو نہیں حجاب پہناتی، تو اب یہ دیکھ کے اسکارف دیکھ کہتے جی یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، تو یہ خوبصورتی پھر ان کو کہہ لو کہ لباتی ہے اپنی طرف کھینچتی۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر سادگی کے ساتھ پردہ کر کے آپ سائڈ پہ رہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر آپ دعوتی نقطہ نظر سے لوگوں کو کر کے دکھائیں گی تو انشاءاللہ اس سے دوسروں کو حوصلہ ملے گا، اور جس طرح یہ رفتہ رفتہ یہ وبا پھیلی ہے نا بے پردگی والی، اس پر پھر بند باندھا جائے گا۔ سر چہرے کا نقاب مسٹ ہے؟ ہاں مسٹ ہے بالکل، سر میرا سوال یہ ہے غیر کہ محرم کے سامنے۔ سوال سر آپ وہ پہلے سوال کے ریلیٹڈ ہی کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ نظر نہ آئے، تو کیا خیال ہے کہ اگر آپ عیسائی معاشرے میں ہیں اور آپ کو عیسائیوں کی گیدرنگ میں جانا پڑے اور آپ جان بوجھ کر کے ایسا لباس پہن کے جائیں کہ ان کو پتہ لگے کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان الگ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے ایک چیز، دوسری چیز اگر آپ ہیں ہی اتنے خوبصورت کہ آپ باقی لوگوں سے الگ نظر آ رہے ہیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ اب کیا کریں گے؟ نہیں وہ تو سر، اللہ کی اس کے نعمت اوپر ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی نا ایک وہ انہوں نے ویڈیو کلپ تھا پردے کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ بعض خواتین جو ان سے ہوتی ہیں وہ مکمل حجاب میں ہی ہوتی ہیں، لیکن قدرتی ان میں مطلب ان کی اٹریکشن فیل ہوتی ہے قدرتی مطلب، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جس نیت سے اللہ کی خاطر کر رہی ہوتی ہے ان کو اس چیز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، ایسا ہے۔ سمجھ نہیں بات آپ کی۔ آم، آم، مثلا سر آپ سمپل اس طرح سمجھ لیں کوئی خاتون ہے جس نے ابایا پہنا ہوا ہے لیکن ان کا ماشاءاللہ سے قد کاٹ بہت اچھا خاصا خوبصورت ہے، تو اب وہ نقاب بھی کر لیں گے تو ان کے تو قد پہ نظر جائے گی ہی جائے گی، اور کوئی مرد ہو یا عورت تو کہیں گے کہ بھائی کتنی ماشاءاللہ سے خوبصورت ہائٹ ہے، ایک دفعہ تو نظر چلی ہی جائے، تو اس میں اس وہ خاتون کا تو تو قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ کی خاطر کر رہی ہیں اپنی ایفرٹ۔ بالکل بالکل، کوئی حرج والی بات نہیں، اب یہ چیز چھپائی نہیں نہ جا سکتی، ہاں، جی فتق اللہ مستا، تم جتنی طاقت ہے بس وہی آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کر سکتی ہیں۔ قرآن میں بھی یہی نا، الا ما ظاہر منہا، زینت چھپانی ہے لیکن جو ظاہر ہو اب وہ تو نہیں چھپا سکتا انسان، وہ تو رہے گی ایسے ہی۔ جی سر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، یہ روبینہ تھی میرے خیال میں یہ۔ سر میرا کوشچن ہے، یہ شادی بیاہ اور ملبوسات پہ بات ہو رہی ہے تو کائنڈلی مجھے ساڑی کے بارے میں ذرا بتائیں گے، کیا اسلامی تعلیمات میں اس کی ممانعت مل رہی ہے کہ اگر ساڑی فل بلاؤز کے ساتھ ہو اور پلو بھی ایسا ہو کہ وہ مکمل پردے کے طور پہ، یعنی کہ جیسا کچھ لوگ تو سر پہ بھی اوڑھ لیتے ہیں اور نقاب بھی ہو حجاب بھی ہو، تو ساڑی کے بارے میں کچھ ایسا ہے؟ اب جو ہے یہ یعنی کہہ لو کہ لباس تو ہندوؤں کا ہے لیکن اب ہندوؤں کے ساتھ خاص نہیں رہا، تقریباً ہر جگہ ہی پہنا جاتا ہے، تو جب تک تو یہ ہندوؤں کا خاص ہے تب تک پہننا منع ہے، لیکن اگر پیغام ہو گیا ہر جگہ یہ پہنا جاتا ہے تو اب یہ پھر نہیں، یہ ہے کہ اس سر ہمارے ہوتا ایئر نہیں فورس ہوتا جو باہر۔ میں لیڈیز کا یہی ہے، جو ہیں پائلٹ ہوتی ہیں یا کچھ بھی میں نے دیکھا ہے، لیڈی ڈاکٹرز، یہ سے آرمی کے لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ان کی بھی ساڑیاں بڑی گریسفل لگتی ہیں وہ۔ تو ایسے لو تو پہن لی جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر خیر ہے، یعنی جب تک ایک بات کے ساتھ خاص ہے تو وہ
ہے آواز کٹ رہی یہ لباس جو ہے جب تک کسی قوم کے ساتھ خاص ہے تب تک اس سے پرہیز کیا جائے گا، لیکن جب وہ خاص نہیں رہا، عام ہو گیا ہے، تو پھر اس کا حکم بدل جائے گا. پھر اب یہی ہے کہ پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دین کے دیگر تقاضے جو ہیں ہو تو اس کو مد نظر رکھ کر ٹھیک ہے پہنا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. ہاں جی ارسلہ صاحب. سر میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ساڑی ہے، جینز ہیں، اسکرٹ ہیں، سر اگر شرعی حدود کے اندر رہ کے ان کو کیری کیا جائے، پراپر طریقے سے اپنے آپ کو کورڈ کیا جائے، تو آپ ہر لباس کیری کر سکتے ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی ممانت ہے. ہاں جب آپ کا مقصد ہی شو آف ہے، وہ چاہے آپ سمپل شلوار قمیض میں بھی ہوگے تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے شو آف کرنا. لیکن جب آپ شرعی حدود کے اندر رہ کے کسی چیز کو کیری کرتے ہو نا، تو اور آپ کا مقصد اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کورڈ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈریس ہے، تو میرا خیال ہے بہت ایزی ہوتا ہے ہر چیز کو کیری کرنا اگر ود ان باؤنڈریز کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی باؤنڈری جو اسلام نے مقرر خیال رکھا، تو پھر کوئی بھی لگانا جا سکتا ہے. یعنی اسلام کی بڑی تعلیم کو نظر رکھنا، وہ جو میں نے بتائی کہ لباس ساتر ہو، جسم سارا ڈھانپنے والا ہو، اور یعنی جسم کو نمایاں نہ کرتا ہو. اور دوسرا یہ کہ مشابت نہ ہو کسی خاص قوم کی. تو مشابت نہیں ہے، ساتر ہے، اور یہ کہ لباس شہرت نہیں ہے، بڑکیلا نہیں زیادہ. تو یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی لباس بھی پہنا جا سکتا ہے. یہ بنیادی شرائط ملحوظ رکھنی ہے، وہ ملحوظ رکھ کے کوئی لباس، جس طرح آپ کو مثال دی اللہ کے نبی نے پہنا کوٹ، تو یعنی کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. جی مزید ہے جی کوئی سوال؟ جزاکم اللہ خیر شیخ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.